Terima kasih buat kasih setiamu, berkat-berkatmu Tuhan. Welen u lo menendangkan di semua ini. Kami mau memuji, menyembahmu pagi hari ini Tuhan. Kami buka hati kami, we open ons harten Heer. En we naderen uw troon. Kami masukin tahta suci-Mu Tuhan. Mau bersekutu dengan Kau, willen gemeen met Heer. In de machtige naam van Yesus Christus. Alle stemmen worden gestop, semua suara ditutup, semua suara dibungkamkan. Dalam nama Yesus Christus, uw bloed die ons reinigt en heiligt, Heer. Uw bloed die de weg open naar de hemel, Heer. Darah-Mu yang kudus Tuhan, yang memberi kami bisa masuk dalam tahta-Mu, dalam hadirat-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih untuk semuanya Tuhan. In Yesus nama. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Selamat pagi semua. Goedemorgen iedereen.
how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. Name above all names, you're the name above all names. You are worthy of all praise, and my heart will sing how great is our God. Name above all names, you're the name above all names. You are worthy of all praise, and my heart will sing how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. Oh, hallelujah. Quiero maranasle. Yes, you are here, oh Lord, and we worship you. We worship you. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, moving in this place. I worship you. I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here,
touching every heart. I worship you. I worship you. You are here, healing every heart. I worship you. I worship you. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. And that is who you are. And that is who you are. That is who you are. That is who you are. And that is who you are. 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 Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. Never stop. Oh, yes, Lord. You never stop working. You never stop working. Oh, Lord. Yes, we worship you. We worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 Oh Lord, Miracle worker, promise yes, keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 Yes, Jesus. That is who
Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Katakan bersama-sama, Bapa yang mengerti, Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Rabbi, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Ya Tuhan, kami tahu Engkau Tuhan yang sanggup Bapa. Dalam setiap situasi kehidupan kami apapun itu Tuhan, kami tahu Engkau yang selalu ada bersama kami Tuhan. Kami mau menyembah-Mu Tuhan, kami mau meninggikan Engkau Tuhan di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kau tahu kadang kami tak sanggup Bapa, tapi Engkau ada bagi kami Tuhan. Engkau yang sanggupkan kami, Engkau mampukan kami bernyanyi di kala kami tak sanggup Tuhan. Ini pujian kami
sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Ku kan berserah, ku tahu aku tak sendiri. Ku tinggal mengasihiku, bahkan di dalam api pun ku kan menyembahmu. Yes, Tuhan. Pujian kami Tuhan pada Engkau. Kami akan menyembahmu Tuhan. Jujur kadang aku lalai, bersandar pada kekuatanku, dalam kelemahanku sempurnalah kuasa-Mu. Imanku memegang janji-Mu, ku tahu Kau selalu bersamaku dalam setiap perkaraku. Kaulah damai terangku, ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Ku kan berserah, dalam aku tak sendiri. Ku yakin Kau mengasihiku, bahkan di dalam api pun ku kan menyembahmu. Ya Tuhan, ini janji kami Tuhan, yang kami tahu Engkau yang sanggupkan kami Tuhan untuk memegang janji kami Tuhan, bahwa kami akan tetap menyembahmu Tuhan. Sama-sama katakan, ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Ku kan berserah, ku tahu aku tak sendiri. Ku yakin Kau mengasihiku, bahkan di dalam api pun ku kan menyembahmu. Bahkan di dalam api pun ku kan menyembahmu.
mighty God. You are awesome in this place, Abba Father. You are worthy of all praise. To you our lives we raise. You are awesome in this place, mighty God. You are awesome in this place, mighty God. You are awesome in this place, Abba Father. You are worthy of all praise. To you all lives we raise. You are awesome in this place, mighty God. You are awesome in this place, mighty God. You are awesome in this place, Abba Father. You are worthy of all praise. To you our lives we raise. You are awesome in this place, mighty God. As I come into your presence, past the gates of praise, into your sanctuary, till we're standing face to face. I look upon your countenance, I see the fullness of your grace, and I can only bow down and say, you are awesome in this place, mighty God. You are awesome in this place, Abba Father. You are worthy of all praise. To you our lives we raise. You are awesome in this place, mighty God. You are awesome. You are awesome in this place, mighty God. You are awesome in this place, Abba Father. You are worthy of all praise. To you our lives we raise. You are awesome in this place, yes, you are awesome, Lord. You are awesome in this place, mighty God. You are awesome in this place, Abba Father. You are worthy of all praise. To you our lives we raise. You are awesome in this place, mighty God. You are awesome in this place, mighty God. You are awesome in this place, mighty God. Yes, you are awesome in this place. You are awesome in this place. You are awesome in this
be praised. You are Alpha and Omega. We worship you alone. You are worthy to be praised. We give you all the glory. We worship you alone. You are worthy to be praised. We give you all the glory. We worship you alone. You are worthy to be praised. We give you all the glory. We worship you alone. You are worthy to be praised. We worship you alone. You are worthy to be praised. Haleluya. Que there be glory, honor and praise. Yes, Lord. Alle lof en eer is voor u, Heer. U bent wonderbaar goed. Uw genade, uw liefde is zonder einde. Segala Zoals pujian penyembahan hanya bagimu Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Karena kasih-Mu itu tidak ada batasnya. we kunnen nooit stoppen om u te loven en te prijzen, Heer. Kami tidak pernah bisa berhenti untuk memuji menyembah-Mu Tuhan. Want ons leven is van u. Karena hidup kami adalah milik-Mu. En onze toekomst is ook van u, Heer. Dan masa depan kami adalah milik-Mu juga Tuhan. Want uw plannen zijn altijd plannen van vrede en hoopvolle toekomst, Heer. Karena rencana-Mu itu selalu rencana yang penuh pengharapan dan rencana yang indah untuk masa depan kami. En uw liefde is zo verrijkend zonder einde, Heer. Dan kasih-Mu itu menjangkau tanpa ada batasnya. We geven ons leven terug in uw hand, Heer, ook deze morgen. Kami memberikan hidup kami, meletakkannya di tangan-Mu pagi ini Tuhan. We vragen vergeving voor de dingen die we nog niet goed doen, Heer. Mari tolong ampuni kami buat semua hal yang kami lakukan yang masih belum baik Tuhan. Verkeerde dingen die we nog doen, Heer. Hal-hal yang masih kami lakukan dengan salah. Of de dingen die we nog niet hebben, Heer. Atau hal-hal yang masih kurang menyenangkan hati-Mu Tuhan. Maar we vertrouwen in uw genade en uw liefde. Karena kami menaruhkan iman kami terhadap kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Spreek tot ons verder in onze harten, Heer. Mari bicara lebih lanjut kami di hati dan pikiran kami Tuhan. Open onze geestelijke ogen,
oren verder, Heer. Buka lebih lanjut lagi mata dan telinga rohani kami, ya Tuhan. En u beter en beter kennen en ervaren in ons leven. Biar kami lebih bisa lagi mengenal dan mengalami siapa Engkau di hidup kami. In Jezus' machtige naam. Dalam nama Tuhan Yesus yang berkuasa. Gewassen door uw bloed. Kami semua sudah dicuci dengan darah-Mu. En dat uw liefde ons omhult, Heer. Dan biarlah kasih-Mu itu yang memeluk kami, Tuhan. In Jezus' machtige naam. Halleluja. Dalam Amin. nama Tuhan Yesus yang berkuasa. Amin. Ya, Amin. kita akan mendengarkan pembicara dari luar negeri. Mari kita dengarkan pembicara dari luar negeri. Laten we een spreker van buitenland horen. Ja, die zo direct op het scherm zal verschijnen. Yang akan muncul di layar Anda. Amen. Let the Amen. Spirit of God speak to us. Ja. Praise the Spirit. Halo semuanya. Iya, aku sapa dulu kali ya semuanya. Bersyukur. Michael terjemahin ya. Oh gitu ya. Oh iya, Semuanya duet ya. Duet seru. Duet. Gitu ya, gitu. Gitu. Ya, oke. Iya, halo semuanya. Halo iedereen. Ya. Kemarin Papa bilang hari ini aku buat sharing, jadi aku mau sedikit sharing firman Tuhan. Papa had gevraagd of ik iets wou delen, dus ik wil iets delen van Gods woord. Ya, bersyukur Senin lalu saya baru sampai di Brugge. Ik ben blij dat ik vorige maandag in Brugge ben gekomen. Setelah begitu banyak hal yang menegangkan yang terjadi. En er zijn zoveel dingen gebeurd die spannend zijn. Ya, tapi itulah Tuhan kita yang begitu baik. Maar dat is zo, ja, onze God is zo goed. Ya, yang Tuhan yang nggak pernah nahan kebaikannya untuk kita. En God die gaat niets van zijn goedheid aan ons onthouden. Tuhan yang menuntun setiap keputusan-keputusan kita. Hij gaat al onze stappen goede banen leiden. Bahkan banyak surprise-surprise yang Tuhan kasih melebihi apa yang kita pikirin. Amin. En er zijn zelfs zoveel verrassingen die God aan ons wil geven. Amen. Ya. Seperti saudara-saudara sekalian ketahui, Zoals jullie allemaal weten, 7 Maret lalu kami baru menikah. zijn we 7 maart jongstleden getrouwd. Ya, dan setelah 1 bulan menikah, hampir 5 bulan kita terpisahkan. Na 1 maand samen zijn we bijna 5 maanden van elkaar gescheiden geweest. Ya, dan bersyukur pas sampai tepat yang ke-6 bulan setelah pernikahan kami, itu saya sampai di sini. En ik ben zo blij dat na 6 maanden, precies 6 maanden nadat we getrouwd zijn, dat ik hier ben gekomen. Kalau bukan Tuhan yang memimpin, itu saya pasti belum sampai di sini. Als het God niet is die dat gedaan heeft, dan ben ik hier nog niet toegekomen. Ya, saya melihat Tuhan begitu bekerja di kehidupan kami. Ik zie God echt werkt in ons leven. Yang saya percaya juga di kehidupan saudara-saudara sekalian juga. En ik geloof ook dat God ook zo zal leven zo zal werken in jullie leven. Ya. Kita sama-sama lihat dan awali mau buka bersama-sama dari Pengkhotbah 12 ayat 13. Ik wil samen met jullie lezen over Prediker berapa? Pengkhotbah 12 ayat 13. Prediker 12 vers 13. Akhir kata dari segala yang didengar ialah, takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya. Karena ini adalah kewajiban setiap orang. Dan kita mau lihat lebih dalam lagi, saya mengajak saudara-saudara sekalian melihat dari Amplified Bible, terjemahan Amplified. When all has been heard, the end of the matter is fear God
Worship him with all-filled reverence, knowing him that he is Almighty God, and keep his commandments, for this is applies to every person. Mhm. Nah, gitu. Dus in Prediker 12, vers 13 staat er, als alles al gehoord is, dan is het einde dit, vrees God, dus aanbid hem met aanbidding en weet dat hij de almachtige God is en houd zijn geboden, want dit is van toepassing voor iedere persoon. Ada dua kata yang saya mau highlight di sini, yaitu worship Er dan zijn, keep his commandments. er zijn twee woorden die ik even wil toelichten, dat is aanbidding en zijn geboden houden. Dikatakan bahwa akhir dari segala yang didengar, yang terutama adalah worship dan his commandments. Er staat dat het laatste van wat je moet horen, dat is aanbidding en dan zijn geboden. Kalau diterjemahkan dari kata worship sendiri itu adalah ibadah, menyembah. Dus als je het woord aanbidding ontleedt, dan is dat samenkomst, prijzen, ja, aanbidden. Namun kalau kita lihat lebih dalam lagi, En als we nog verder dieper op ingaan, worship bukan hanya sekedar menyanyikan puji-pujian, dan is aanbidding niet alleen liederen zingen, bukan hanya sekedar menyanyikan lagu-lagu penyembahan kita kepada Tuhan, niet alleen onze lofprijs naar God toe zingen, tapi bagaimana kita hidup maar het is de manier hoe we leven. dan hidup yang kita berikan itu menjadi persembahan kita yang sejati kepada Tuhan. En ons leven is een echte aanbidding voor God dan. True worship. Echte aanbidding. Saya ajak juga buka di dalam Roma 12 ayat 1. Ik wil jullie ook uitnodigen om Romeinen 12 vers 1 te lezen. Kita mau lihat di sini bahwa dikatakan take your everyday ordinary life. Sleeping, eating, going to work, walking around life and everything, place it before God as an offering. Bahwa dikatakan di situ kita letakkan hidup kita di hadapan Tuhan sebagai persembahan. In de vertaling in het Engels in de Message staat er, dus hier is wat je moet doen, God die jou helpt, neem iedere dag je gewone leven, je slapen, je eten en je naar werk gaan en je leven en leg het voor God als een offer. Omarm alles wat God voor jou doet, dat het beste is wat je kan doen voor hem. Oke, dan kita tahan di sini sebentar, kita lihat yang kedua yaitu God commandment. En als we hier even stoppen en we kijken naar het tweede, naar Gods geboden. Kita tahu bahwa semua perintah Tuhan itu bisa kita temukan di Alkitab yang biasa kita baca dan renungkan sehari-hari. We weten dat al Gods geboden we kunnen zien in de Bijbel, dat we ook iedere dag kunnen lezen. Namun kita lihat lebih dalam lagi ke Injil Matius. En als we kijken, wat dieper kijken bij Mattheus. Mengenai hukum dan perintah Tuhan yang terutama. Dari Matius 22 ayat 37 sampai 39. Dus als we kijken naar Mattheus 22, vanaf vers 27 tot 37 tot 39. Ya, kita sering dengar ini adalah greatest commandments atau hukum Tuhan yang terutama. En, the first commandment. Er staat er de eerste geboden of de grootste geboden. Ya, di sini dikatakan kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. En daar staat er dus eigenlijk, ja. Wacht, ik ga het misschien in het Nederlands opzoeken. Dus heb God lief, je God, met heel je hart, en met heel je ziel, en met je hele wezen. Dat is het eerste en het belangrijkste gebod.
En het tweede gebod is hetzelfde zoals de eerste. Hou van alle mensen zoals je van jezelf houdt. En door deze twee geboden is de wet en de profeten. Aan deze twee dingen hangt de wet en de profeten. Ada kaitannya antara bahwa kedua hukum inilah kita mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Dus er zijn twee zaken. Je moet God liefhebben en ook je medemens liefhebben. Yaitu kita memberikan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, En we geven ons hele leven dus aan God. tapi dikatakan juga bahwa mengasihi sesama adalah hukum yang kedua yang sama pentingnya. En we moeten ook van God houden, van de medemens houden. Dan kita bisa lihat di sini bahwa seperti salib tidak bisa terpisahkan bahwa hubungan kita dengan Tuhan. En we kijken ook, het kruis kan niet gescheiden worden van onze relatie met God zelf. Tapi Tuhan juga menginginkan hubungan kita dengan sesama kita. Maar God verlangt er ook naar dat we een goede relatie hebben met onze medemensen. Kadang saya merenungkan hal ini dan saya sempat bertanya sama Michael. Ik heb hier ook een beetje over nagedacht en ik heb ook aan Michael gevraagd. Bagaimana dengan orang yang tidak mengenal Tuhan? Hoe zit het nu met mensen die God niet kennen? Tapi mereka bisa begitu mengasihi orang lain. Maar ze kunnen wel van andere mensen houden. Tapi ada juga yang begitu mengenal Tuhan, begitu dia mengatakan bahwa dirinya mengenal Tuhan. Maar er zijn ook mensen die van God houden of toch van zichzelf denken dat ze van God houden. Tapi kasihnya tidak terlihat pada orang lain. Maar men ziet niet dat ze liefde hebben voor andere mensen. Dan di situ membuat saya merenung bahwa apakah kita betul-betul mengasihi Tuhan kita sehingga tercermin dengan kita mengasihi sesama kita. Coba ulang. Apakah kita betul-betul mengasihi Tuhan kita sehingga terlihat bagaimana kita mengasihi sesama kita. Dus de vraag is, houden we echt van God? En is dat dan ook gezien in de manier waarop we houden van onze medemensen? Ya, dan yang membedakan tadi kita sempat discuss sama Mike. Daarnet had ik ook wat besproken met Mike. Yang membedakan adalah agape. En het verschil is agape. Kasih Tuhan yang tidak meminta balasan. Dat is de liefde van God die niks terugvraagt. Tidak mengharapkan imbalan. Ya. Die niets terug hoopt te krijgen. Dan kasih itu yang seharusnya menjadi worship kita, menjadi penyembahan hidup kita kepada Tuhan. En die liefde, die is een aanbidding van ons naar God toe. Dan itu kita bisa lakukan dan terlihat bagaimana kita memberikan kasih kita kepada sesama kita. En dit kunnen we ook zien op de manier hoe we liefde hebben voor anderen om ons heen. Saya mau membagikan 7 hal yang saya ambil dari setiap huruf yang ada. Ik wil 7 dingen delen die ik haal uit 7 letters. Dari kata worship itu sendiri. Van het woord worship in het Engels, aanbidding. Ya, diharapkan ini dapat memudahkan dan mengingatkan kita bagaimana. En ik hoop dat dit ons ook kan doen herinneren. Bagaimana kita memberikan hidup kita sebagai persembahan. Hoe we ons leven kunnen leven als aanbidding. Hidup sepenuhnya mengasihi Tuhan dan mengasihi dan meneruskan kasih itu kepada sesama kita. Coba. Yang lain. Hidup sepenuhnya mengasihi Tuhan dan meneruskan kasih itu kepada sesama kita. Leven vol van liefde voor God en hoe we dat ook kunnen delen met de anderen. Oke, yang pertama, W. Het eerste, de W. W itu
Saya gambarkan dengan kata wholeheartedly. Ik beschreef het als met je hele hart, wholeheartedly. Ya, sepenuh hati, mengasihi Tuhan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan kita. Dus met heel je hart, met heel je kracht. Seperti dalam Markus 12 ayat 30, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dus zoals er in Marcus 12 vers 30 staat, hou van God met heel je hart, heel je ziel, heel je kracht en met heel je wezen eigenlijk. Oke, begitu juga dengan wholeheartedly for others. En ook met heel je hart voor anderen. Ya, bagaimana kita selalu mau yang terbaik buat orang lain, Dus we willen altijd het beste voor anderen. seperti kita menginginkan yang terbaik untuk kehidupan kita sendiri. Zoals we ook willen dat anderen zouden doen voor ons. Dan ayat yang dapat mengingatkan adalah Kolose 3 ayat 23. En het vers dat bij me opkomt is Colossensen 3 vers 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Dus wat je ook doet, doe het met heel je hart, alsof voor de Heere, en doe dat ook zo voor een mens. Jadi bagaimana kita En doe dat niet voor een mens. Ja. Jadi bagaimana kita melakukan sesuatu sepenuh hati kita seperti untuk Tuhan. Dus we moeten iets doen met ons hele hart zoals het voor God is. Saat kita melakukannya untuk manusia. Op het moment dat we iets voor iemand doen. Ya, yang kedua yaitu obey, obedience. Het tweede is de O van obey of gehoorzamen. Obey God. Gehoorzaam God. Obey atau taat, ketaatan. Dus gehoorzaamheid. Adalah penyembahan kita seumur hidup kepada Tuhan melalui ketaatan kita. Dus onze aanbidding, ons hele leven lang naar God toe. Dalam 1 Samuel 15 ayat 22. In 1 Samuel 15 vers 22. Bisa lihat slide yang full. Yang kadang ada susunannya. Susunan slide setelahnya apa? Bisa lihat, tunggu sebentar. Samuel berapa? 1 Samuel 15 ayat 22. Coba bisa tolong mic. Oke. Ya, dalam 1 Samuel 15 ayat 22 yang di sini Samuel menjawab, "What is more pleasing to the Lord? Your burnt offerings and sacrifices or your obedience to his voice?" Listen, obedience is better than sacrifice and submission is better than offering the fat of rams. Ketika ditanyakan mana yang lebih penting, persembahan atau ketaatan kita. Dus hier in 1 Samuel 15 vers 22 staat er, heeft de Heere evenveel behagen in brandoffers en slachtoffers als in het gehoorzamen aan de stem van de Heere? Zie, gehoorzamen is beter dan slachtoffers, opmerkzaam zijn beter dan het vet van rammen. Dus het is beter om gehoorzaam te zijn dan te offeren. Ya, di sini dikatakan bahwa ketaatan kita melebihi dari segala sesuatu yang kita berikan kepada Tuhan. Dus inderdaad, onze gehoorzaamheid is beter dan alles wat we ooit kunnen doen voor God. Dan yang kedua, kita mau taat kepada Tuhan untuk sesama kita. En we willen ook gehoorzaam zijn aan God voor onze medemens. Mengasihi orang yang kita sukai. Houden van iemand die we lief hebben.
Orang terdekat kita itu adalah hal yang mudah. Iemand die dicht bij ons staat, dat is gemakkelijk. Tapi di saat Tuhan meminta kita untuk mengasihi dan melayani orang yang tidak kita sukai, Maar op het moment dat God ons vraagt om van iemand te houden waar we eigenlijk niet van orang yang houden, mungkin menurut kita menyebalkan, iemand die ons op de zenuwen werkt, maukah kita taat? en willen we dan nog gehoorzamen? Taat melayani orang-orang yang mungkin nggak sepaham dengan kita, Willen we iemand dienen waar we eigenlijk niet echt, die we niet leuk vinden? orang-orang yang berbeda dengan kita, Iemand die anders is dan ons? maukah hati kita lakukan untuk itu? Willen we dan dat doen? Ya, seperti dalam Lukas 6 ayat 33 sampai 36. Jikalau Zoals kamu, in Lucas 6 vers 33. jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang, karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Dus in Lucas 6 vers 33 en 34 staat er: En als u goed doet aan hen die u goed doen, wat voor dank komt u daarvoor toe? Immers, ook de zondaars doen hetzelfde. En als u leent aan hen van wie u hoopt terug te ontvangen, wat voor dank komt u daarvoor toe? Immers, ook de zondaars lenen aan zondaars om hetzelfde terug te ontvangen. Nah, di sini mengingatkan kita, maukah kita taat kepada Tuhan untuk orang lain? Dus hier worden we eraan herinnerd, willen we God gehoorzamen om te doen aan anderen. Dan huruf yang ketiga yaitu R, relational. Derde letter is de R van relatie. Kita di sini melihat bahwa worship adalah hubungan yang kita miliki dengan Tuhan. En hier worden we eraan herinnerd dat aanbidding eigenlijk een connectie is met God. Dan Tuhan merindukan kita memiliki hubungan yang intim dengannya. En God verlangt dat we een intieme relatie of connectie hebben met Hem. Dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 27 dan 28. In Handelingen 17 vers 27 en 28. Yaitu supaya mereka mencari Dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan Dia, walaupun Ia tidak jauh dari kita masing-masing. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu, sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Dus in Handelingen 17 vers 27, opdat zij de Heere zouden zoeken, of zij Hem misschien al tastend zouden mogen vinden, hoewel Hij niet ver is van ieder van ons. Want in Hem leven wij, bewegen wij ons en bestaan wij, zoals ook enkelen van uw dichters gezegd hebben, want wij zijn ook van zijn geslacht. Ya, Tuhan ingin kita hidup dengan Dia, ingin kita mencari Dia. Dus God verlangt ernaar dat wij leven in Hem en dat wij Hem zoeken. Walaupun sebenarnya Tuhan selalu ada sama kita, tapi Tuhan ingin kita mencari, kita ingin membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Hoewel God er altijd is, verlangt Hij toch dat wij Hem zoeken en een intieme relatie hebben met Hem. Begitu juga relasi kita dengan sesama kita. En ook zo onze relatie met onze medemens. Bagaimana kita membangun hubungan kita dengan orang lain? Hoe willen we onze relatie maken met anderen? Cara dunia berpikir yaitu Hoe de wereld ziet. Keuntungan apa sih, manfaat apa yang kita dapat kalau kita berhubungan dengan seseorang? De wereld denkt alleen aan wat voor voordeel haal ik eruit als ik een relatie heb met die persoon. Tapi Tuhan menyuruh kita mengubah cara pikir kita. Maar God die wil onze gedachten veranderen. Ketika kita membangun hubungan dengan orang lain. Als we een relatie hebben met iemand. Kita harus berpikir apa yang bisa kita lakukan untuk orang ini. Moeten we eigenlijk denken, ja, wat kunnen wij doen voor die persoon? Always asking what we can do, what I can do for you. Dus altijd de vraag stellen, wat kan ik doen voor jou? Ya. Lukas 6 ayat 30 dan 31. Dus Lucas 6 vers 33. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatan juga demikian kepada mereka.
Lucas 6 vers 30 en 31. Maar geef aan ieder die iets van u vraagt en eis niet terug van hem die neemt wat van u is. En zoals u wilt dat de mensen u doen, doet u hun ook zo. Sini dikatakan bahwa Tuhan menginginkan kita melakukan terlebih dahulu kepada orang lain. Dus God vraagt eigenlijk van eerst iets te geven aan anderen. Dan itulah Tuhan menginginkan kita membangun hubungan gak hanya kepada Tuhan, tapi juga kepada orang lain. Dus God vraagt dat we niet alleen een relatie met hem hebben, maar ook met anderen. Yang keempat yaitu S mengenai spiritual. En de vierde is de S van spiritueel. Dalam Yohanes 4 ayat 23 dan 24, En Johannes 4 vers 23 tot 24. tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu adalah roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Dus Johannes 4 vers 23 en 24. Maar de tijd komt en is er nu dat de ware aanbidders de Vader zullen aanbidden in geest en waarheid, want de Vader zoekt wie hem zou aanbidden. God is geest en wie hem aanbidden, moeten hem aanbidden in geest en waarheid. Ada roh yang terus hidup di dalam kita, Gods geest die woont daar, steeds in ons. dan roh Tuhan sendiri yang membantu kita hidup dalam kebenaran. En het is Gods geest die ons helpt om te leven om rechtvaardig te leven. Maka kita harus menghidupi roh itu di dalam diri kita terus ada. Dus we moeten de geest, Gods geest die in ons is, steeds opnieuw opwekken. Dan sedangkan ke orang lain itu strength to love others. Gimana? S-nya itu strength to love others. En de S voor anderen is dan kracht. Kracht om anderen te dienen, lief te hebben. Dari roh yang Tuhan taruh dalam diri kita, dalam hidup kita. En door de geest die God in ons leven heeft gebracht, Tuhan memberikan kekuatan kepada kita untuk mengasihi orang lain. op die manier geeft God ons de kracht om anderen lief te hebben. Untuk melayani orang lain. Om andere mensen te dienen. Dari spirit itu yang Tuhan hidupkan di dalam hidup kita. Door de geest die God heeft opgewekt in ons leven. Makanya Lukas 6 ayat 35 sampai 36. Daarom staat er in Lucas 6 vers 35 en 36. Mengatakan, kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka. Dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Dus Lucas 6 vers 35 en 36. Maar heb uw vijanden lief en doe goed. En leen zonder te hopen iets terug te krijgen. Dan zal uw loon groot zijn en zult u kinderen van de Allerhoogste zijn. Want hij is goedertieren over de ondankbaren en slechten. Wees dan barmhartig, zoals ook uw vader barmhartig is. Ya, Tuhan sendiri yang akan kasih kekuatan kita untuk mengasihi sesama kita. Dus God zelf zal onze kracht geven om onze medemens lief te hebben. Dan huruf yang kelima itu H, honor God. De vijfde letter is de H, honor of eer God. Ya, dan di sesama itu saya tulis honor atau respect others. En voor de anderen, daar heb ik genoteerd eer of respect voor anderen. Honor itu adalah sikap hormat kita. Sikap itu apa ya? Sikap hormat. Onze houding om te eren. Oké. Ya. Onze houding om te eren. Ja. Dan aku mau buka ini dan aku mau tunjukin ini. Aku lihat kalau di dalam bahasa Ibrani itu worship is shakah. In het Hebreeuws is de aanbidding shakach. Kalau kita lihat dari Kejadian 18 ayat 2 itu merupakan posture of shakah di mana kita sujud, kita menyembah
menghadapkan kepala kita sampai ke tanah. Dus dat is neerbuigen, knielen, met je gezicht naar de aarde buigen. Saat kita berhadapan dengan Allah yang begitu agung. Gimana? Saat kita berhadapan dengan Allah yang begitu agung. Ya, itu. Op het moment dat... Apa? Agung? Dat we, op het moment dat we voor het aangezicht van de Heer zijn, die zo geweldig is. Bagaimana kita mau sujud dalam penyembahan kita, berhadapan dengan keilahian Tuhan, kemuliaan Tuhan yang Maha Kuasa. Oke, susah ya ditranslate-nya. Ja, agak susah. Ja. Op het moment dat we knielen... En zijn heerlijkheid aanschouwen. Ya, itu merupakan rasa hormat kita yang harus mengalir tanpa paksa keluar dari dalam hati kita saat kita berhadapan dengan Tuhan kita. Dus respect die eigenlijk naar buiten moet komen en moet schijnen zonder dat we eigenlijk verplicht worden en dat het gewoon naar buiten komt uit ons hart op het moment dat wij dicht bij God zijn. Dan yang selanjutnya adalah gimana kita honor and respect to others. En het vervolg is ook dat we eer of respect moeten hebben voor anderen. Dalam Roma 12 ayat 10, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Dus in Romeinen 12 vers 10 staat er, heb elkaar hartelijk lief met broederlijke liefde. Ga elkaar voor in eerbetoon. Wees niet traag wat uw inzet betreft. Wees vurig van geest en dien de Heere. Yang selanjutnya huruf yang ke-6, I. En de volgende letter is de I. Itu menggambarkan image of God. En dat is image of het beeld van God. Dan untuk others yaitu bagaimana kita impactful to others. En voor de anderen is het wat voor impact we kunnen hebben voor anderen. Image of God, gimana kita semakin serupa dengan Kristus. En het beeld van God semakin serupa itu, serupa. Gelijkvormig aan Christus. Oh, hoe meer we gelijkvormig zijn aan Christus. Dalam Roma 8 ayat 29. In Romeinen 8 vers 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anak-anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Want hen die hij van tevoren gekend heeft, heeft hij er ook van tevoren toe bestemd om aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig te zijn, opdat hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broeders. Tuhan yang udah lebih dulu mencontohkan kita, dus God heeft ons eerst het voorbeeld gegeven, menjadi role model kita, een rolmodel voor ons. Dan itulah bagian kita semakin serupa dengan Kristus. En op die manier moeten we ook dus meer gelijkvormig zijn aan Christus. Dan yang selanjutnya adalah impactful for others. En dus het volgende is dan impact voor anderen. Nah, ini saya ambil dari Matius 5 ayat 14 sampai 16. En ik neem dit uit Mattheus 5 vers 14 tot 16. Saya ambil dari yang terjemahan Message Bible. Ik neem het vanuit de vertaling The Message in het Engels. Dikatakan ini saya highlight, you are here to be salt seasoning that brings out the God flavors of this earth. Dus u bent hier om zout te zijn en dat
eigenlijk naar buiten brengt de goddelijke reuk of de goddelijke smaken van deze aarde. Bahwa kita yang memberikan rasa Dus wij geven smaak, sehingga orang lain bisa merasakan Tuhan di dalam kita. zodat anderen ook kunnen proeven hoe God is in ons leven. Juga dikatakan, you are here to be the light, Er staat ook, ja, want u bent hier om het licht te zijn, bringing out the God colors in the world. om de goddelijke kleuren uit te brengen in deze wereld. Wow, di sini luar biasa En dit is ook zo geweldig, bahwa keberadaan kita memberi terang, memberi warna ke kehidupan orang lain. hoe ons leven eigenlijk licht kan brengen naar andere mensen. Itu adalah tugas yang Tuhan berikan untuk kita di dunia ini. En dat is de opdracht die God gegeven heeft aan ons voor in deze wereld. Dan huruf yang terakhir adalah P. En de laatste letter is de P. Sebentar. Ya. P itu saya kasih di sana adalah presence of God. En de P is aanwezigheid van God. De presence, de aanwezigheid. Kita mengakui kehadiran Tuhan di dalam setiap langkah kehidupan kita. De aanwezigheid van God in elk deel van ons leven. Ya. Dalam Amsal 3 ayat 5, In Spreuken 3 vers 5. percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia di dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Dus vertrouw op de Heer met heel je hart en steun op je eigen inzicht niet. Ken hem in al je wegen, dan zal hij je paden recht maken. Bagaimana kita mengakui bahwa tanpa Tuhan Kunnen wij toegeven dat zonder God kita tidak bisa melakukan apapun. wij niks kunnen doen? Segala sesuatu yang kita lakukan itu berasal dari kasih Tuhan sendiri. Alles wat wij doen moet eigenlijk voortkomen uit de liefde van God zelf. Tuhan yang kasih kita kekuatan untuk kita mengerjakan pekerjaan kita, God geeft ons de kracht om te doen wat we moeten doen, untuk mengurus keluarga kita, om ons gezin te leiden, bahkan untuk melakukan hal-hal simpel apapun. zelfs voor heel simpele dingen. Ya. Dan yang terakhir adalah kita be present for others. En het laatste is dat we ook aanwezig moeten zijn voor anderen, Di mana kita selalu ada untuk orang lain. dat wij er ook altijd zijn voor anderen, Kehadiran kita bisa orang lain rasakan. dat andere mensen ook onze aanwezigheid kunnen ervaren. Ya, dalam Roma 12 ayat 13 sampai 15, In Romeinen 2, vers 13 tot 15. bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Roma 12 ayat 13 sampai 15. Dus Romeinen 12, vers 13 tot 15. Wees deelgenoot in de noden van de heiligen. Leg u toe op de gastvrijheid. Zegen wie u vervolgen. Zegen hen en vervloek hen niet. Verblijd u met hen die blij zijn en huil met hen die huilen. Dunia sekarang begitu banyak memerlukan De wereld vandaag heeft veel nodig. orang-orang yang bisa meneruskan kasih Tuhan Heeft nood aan mensen die Gods liefde kunnen doorgeven. dengan menjadi teman mereka, Door vrienden te zijn met hen. menjadi pendengar mereka, Om te kunnen luisteren naar hen. menjadi penasihat, Om hen te kunnen advies geven. penolong mereka. Om hen te kunnen helpen. Begitu banyak yang terjadi sebenarnya memerlukan kasih kita. Er gebeurt zoveel die onze liefde kunnen gebruiken.
Mungkin yang kita doakan adalah Tuhan, We kunnen, gimana? doakan. We kunnen bidden, Tuhan, God, tunjukkan siapa orang yang memerlukan kasih-Mu hari ini melalui aku. God, toon mij wie mijn liefde of onze liefde nodig heeft vandaag. Dan saya akan menutup dengan quotes ini. Worship is not only lifting up our hands in praising God, but also lowering our hands in loving others. En ik wil afsluiten met deze quote van aanbidding is niet alleen onze handen opheffen, maar ook onze handen naar beneden doen in het liefhebben van anderen. Ya, karena saya begitu merasakan Want ik ervaar het ook zo bahwa Tuhan mengirimkan begitu banyak orang dat God mensen stuurt ke dalam hidup saya in mijn leven, yang mengubah hidup saya, die mijn leven verandert, yang memberikan pertolongan kepada saya. die mij helpt. Dan itu membuat saya tersadar, En op die manier besef ik ook, apakah saya juga mau menjadi orang itu untuk orang lain? en vraag ik mij af, wil ik ook zo'n mens zijn, zo'n persoon zijn voor anderen? Dan ya, itulah tugas kita. En dat is onze taak. Tuhan mengirimkan kita untuk orang-orang di sekeliling kita. God stuurt ons voor anderen rondom ons. Biarlah kita bersama-sama Samen kunnen zijn. menjadi perpanjangan tangan Tuhan. En een verlengstuk van God. Meneruskan kasih Tuhan. En Gods liefde kunnen doorgeven. Sehingga orang lain dapat merasakan kasih Tuhan melalui kita. Zodat anderen Gods liefde kunnen ervaren door ons heen. Amin. Amen. Sudah. Amin. Luar biasa, Main. Ada yang terjemahin apa Michael mau terjemahin? Gimana dari Endo? Iya, dari ke Belanda ya. Okay. Jadi memang ya kebetulan saya kayaknya digerakin di hati untuk minta Main untuk ngomong hari. Dus eigenlijk was ik bewogen in mijn hart om te vragen aan Maen om iets te delen. Rupanya Tuhan punya rencana ini. En ja, God heeft toch een doel. Dan saya lihat en ik zie di dalam alam roh. Ik zie Maen in de geest. Rupanya Maen dipanggil untuk meneruskan pekerjaan. Gimana? Putus tadi. Maen teruskan pekerjaan dari Tante Mieke. Oh, dat Maen nog geroepen is om het werk van Tante Mieke verder te zetten. Dan ini sudah waktunya. En dit is al de tijd. Bahwa kalian berdua keluar dari tenda-tenda kalian. Dat jullie uit de tent kunnen gaan. Om het licht te zijn. Untuk menjadi terang di dunia ini. Om het licht te zijn in deze wereld. Dan rupanya ini Maen punya pengalaman ini ya. En ja, Maen heeft deze openbaring. Yang jadi pedoman hidupmu. Yang jadi apa? De leidraad van je leven. Ah, oké. Mari kita berdoa buat Michael. Gaan we bidden voor Maen en Michael. Hemelse Vader, dank u. Tuhan, terima kasih buat hari ini, Tuhan. God, dank u wel voor deze dag. Oh, mungkin kita bisa terjemahin biar Michael bisa konsentrasi dengerin. Oke. Ya. Hemelse Vader, dank u voor
Bapa di surga, terima kasih buat hari ini. Dank u voor uw genade over ons leven. Terima kasih untuk anugerah-Mu buat hidup kami semua. Dank u voor het woord die vrijgezet is morgen, Heer. Terima kasih untuk firman-Mu yang sudah diberitakan pagi hari ini. Dank u voor uw salving over ons leven. Terima kasih untuk urapan-Mu buat hidup kami. We willen Michael en Maën voor uw troon brengen, Heer, deze morgen. Dan pagi ini kami mau membawa Michael dan Marhen di hadapan takhta-Mu, Tuhan. Dat u hun versterkt en bemoedigt. Kuatkan dan selalu bahwa mereka menyemangati mereka, Tuhan. Want het is niet hun kracht, maar uw kracht, Heilige Geest, die in hun is. Karena bukan kekuatan mereka, tapi kekuatan-Mu lah Tuhan melalui Roh Kudus-Mu yang ada di dalam mereka. Uw salving over hun leven, Heer. Urapan-Mu memenuhi hidup mereka, Tuhan. Dat ze ook de opdrachten kunnen uitvoeren waartoe ze geroepen zijn, Heer. Biar mereka bisa melakukan semua tugas mereka yang sudah Engkau tugaskan buat mereka, Tuhan. En alle lof en eer is voor u. Semua puji sembah kami hanya bagi-Mu, Tuhan. We zijn alleen uw dienaren, Heer. Kami semua ini hanya adalah pelayan-pelayan-Mu saja, Tuhan. En leer ons, Heer, om u te aanbidden zoals het zou moeten zijn. Dan ajari kami untuk bisa menyembah-Mu seperti seharusnya, In geest en waarheid. yaitu di dalam roh dan kebenaran. In de machtige naam van Jezus, uw zegen over ons allen. Dalam nama Tuhan Yesus yang berkuasa, berkat-Mu di atas kami semua. Dat we samen uw koninkrijk mogen bouwen, Heer. Supaya kami bisa bersama-sama membangun kerajaan-Mu, Tuhan. Zodat uw naam verhoogd en verheerlijkt mogen worden. Supaya nama-Mu bisa dimuliakan Hier op aarde. di atas bumi ini. Zodat vele zielen en mensen zullen komen tot u. Hingga banyak jiwa-jiwa, banyak orang akan datang kepadamu, Tuhan. In Jezus' machtige naam. Dalam nama Tuhan Yesus yang berkuasa. Halleluja. Amen. Amin. Amen.